Bye! Banana, bebe! Patingin si Butch! Banana bot! Love you! Chabuchik! Chabuchik! Cheers, Butchik! Cheers! Happy New Year! Basta Pilipinas, tawagan pa sila Carly. Kuya. Kuya, tawagan pa sila Carly. Ay, patadot. Palakas daw yung bombang yan. Day! Kuya, mga bata na. Sila Ibes. Opo kayo din. Hatid mo muna doon, Day. Nakanya mo daw. Malakas daw yun. Hindi ba lakas yun? Akumpanya, Day. Hanggang doon sino. Dito tayo doon lahat. Alam kasi na yung mag-isa doon. Doon kayo mapo. Papi. Di ba si Papoy? Papi! Ano, dito kayo? Ciao, Ate Dileng! Ciao! Ano yan? Ano yan? Puputa! Ah! Ikaw na, hindi pa? Yan o. Ayun o. Yan! Boom. Hi, Emmy! Lakas! Grabe! Histato! Ito pa ang may sala! Ang lakas! Hi, Emmy! Merry Christmas! Happy New Year! Basta! Mama na sila na natakot. Ito mo, yanig pati. Talong talaga yung talong. Basta baka bulasan yung paso. Basag yung paso. Grabe lakas na na. Ay, buta pa ura, Heaven. Tawagan mo si Dave. Pagkato yung baso. Ciao, Ate Ada! Merry Christmas! Happy New Year! Yan ang polis na pupunta dito, oh. Bakit? Pupunta ka dito, eh. Bakit? Bakit? Ang lakas, no? Eh, babe. Wala ka! Kaya, kung kipagi, bebe. Kaya? Ciao, kuya! I love you! I miss you! Happy New Year! Lasing ka na? Auguri, bebe! Auguri! Gising na si Carlin? Happy New Year, Carlin! Tulog pa! Happy New Year! Tulog pa si Carlin! Lumena! Happy New Year! Come on, Tim! Ay, ko, bebe, dyan mo na inumin. Ay, sorry. Sorry! Ako mahalin mo sapatos! Nasa si Sky. Eto, oh. Alasente na! Bango na! Hi, Eden! Ngayon kami nagpapuputok din eh. Dahil maputok yung isip, bago mo control. Emmy, I miss you too. Pasyal kayo dito. Andito kami sa sa St. Peter. Diyan kang buong St. Peter. Mapag. Buti hindi umuulan. Dito sa ibang lugar naman. Sa ibang lugar naman. Para hindi halata. Sa loob ng kotse. Daden! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Hi, Dave! Staya Laboro, Dave! Buon lavoro! Noi siamo fuori per strada. Andiamo! Sama San Pietro! Bakit hindi yung iyaw nung ano yun, nung Christmas tree oh.
Tama, bundi yung ilaw. Siamo a San Pietro na c'è la nebbia. Bundi ang ilaw. Ciao, Kuya Dave! Hi, Annie! 40 euro di spumante c'è. Risha, saluta! Ciao Risha! kuya. Basta. Ciao, ate! Live. No, live! Sino risponde? Bilen! Basag yun. Ah, Dave! Bilen! Saluta! Ayos pa yun. Talagang kaya ko siguro. Bakit kaya? Però parlato io a mezzanotte. Sino risponde? Però ho parlato io dito. E perché non risponde a Sto noi? chiamando le altre amiche. Aspetta! Andiamo? Gutom, gutom na. Cosa hai mangiato? Alam mo kung magkano presyo nyo? Hai portato di là? Dai una foto Facciamo la foto tutti, non abbiamo la foto. Dai, facciamo la foto tutti. Yung may flash.